So we were very happy. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈവനിങ്ങില് സോ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം മലയാളം പഠിച്ചോ? இல்ல சார் தெரியாது. தெரியாது மலையாளம் படிச்சல. பரவாயில்ல எங்களுக்கு தமிழ் வரும். தமிழ் தெரியும். ഓക്കെ ഉങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പാക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന രൂപം ബാഹുബലി தான் அந்த கட்டப்ப தான் அந்த क्वेश्चन தான் why கட்டப்பா கில் பாகுபலி. சோ நமக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் கேரி பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு அது பிரேக் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு எது ஃபர்ஸ்ட் வரும் ஃபர்ஸ்ட் தோட் எனக்கு இமேஜுக்கு பிரேக் பண்ணணும்னு ஆசை கேரி பண்ண ஆசை ஏன்னா இல்லைன்னா வெரைட்டி பண்ண முடியாது கட்டப்பா கேரக்டருக்கு இந்த கேரக்டருக்கும் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் லைக் கட்டப்பால இருந்து ஆகதன் டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் லைலா ஓ லைலா டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் அது வந்து இதுக்கு முன்னாடி கட்டப்பைக்கு முன்னாடி எவ்வளோ வாரம் வந்துட்டு இருந்தாலும் அந்த வாரம் நெகட்டிவ் ஷேட் தான் இருந்தது ஆ சமயத்து மலையாளிகளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹேட்டட் தான் இருந்தேன் நீங்க அங்க பண்ண கூடாது அந்த மாதிரி எல்லா கொஸ்டின்ஸும் இருந்தது ஆனா இந்த வாட்டி பாகுபலியில கட்டப்ப வந்தப்போ ரொம்ப பாசம் வந்தது மலையாளிக்கு தட் லவ் ஃபார் யூ ஐ திங்க் ரீச் ஆக்சுவலி ஸோ ஆஃப்டர் தட் வி ஆர் வெயிட்டிங் GDN this is a we know that it's a Tamil movie basically but it is a pan-Indian thing so can you describe in the character that Satyaraj is carrying in GDN? The GDN ஒரு great scientist எங்க ஊர்க்காரர் கோயம்புத்தூர்காரர் he did so many inventions எடிசன் ஆஃப் இந்தியான்னு போட்டிருக்காங்க நான் எடிசனுடைய பர்த் பிளேஸுக்கு போனேன் இங்கே அவருடைய மியூசியத்தை போய் பார்த்தா நம்ம ராஜ்குமார் சார் கூப்பிட்டு போனாங்க ரொம்ப எக்ஸலண்ட் எவ்வளோ இன்வென்ஷன்ஸ் அவர் பண்ணியிருக்காரு அதை கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஃபேமிலி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க இப்போ இந்த JDN மூவி வந்து இவ்வளவு கிராண்டாக வந்தது காரணம் அந்த ஃபேமிலி தான் ஏன்னா டைரக்டர் என்னெல்லாம் ஃபீல் பண்ணாரோ அதையெல்லாம் வந்து ப்ரொடியூசர் ஸ்பெண்ட் பண்ண ரெடியாக இருந்தார் ஆனால் அந்த ப்ரொடியூசர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த திங்ஸ் எல்லாம் வேணும் இல்லை அந்த ஓல்டு காரு ஆன்டிக் கார் அதெல்லாம் வந்து அவங்க ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருந்தனால தான் அதை கொண்டு வர முடிஞ்சது இந்த GDN ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனது வந்து டைரக்டர் கிருஷ்ணா சாருக்கு பெரிய நம்ம ஒரு அப்ளாஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி ஜோக் அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண ப்ரொடியூசர் ஆட்டம் கேமராமேன் அரவிந்த் சார் அவர் வந்து நான் இப்போதான் சொன்னேன் GDN வந்து எடிசன் ஆஃப் இந்தியா தான் அவர் வந்து ரைட் பிரதர்ஸ் உடைய கசன் அவர் தான் ட்ரோன் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சார் சினிமாக்காக அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஒரு மேல் ஆர்டிஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நம்ம ஜெயராம் சார் மாதவன் சார் இருக்காரு நாங்கெல்லாம் வந்து வெரைட்டி பண்ணலாம் பிகாஸ் வந்து மேல் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு 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 லைசன்ஸ் இருக்கு தாடி வைக்கலாம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் விக்கு வைக்கலாம் மீசை வைக்கலாம் என்ன வேணாலும் வைக்கலாம் காஸ்டியூம்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஹீரோயின் வந்து நம்ம துஷாரா விஜயன் சொல்றேன் இந்த யங் ஏஜ்ல இவ்வளோ வெரைட்டி பண்றது கஷ்டம் ஏன்னா வந்து கெட்டப்ஸ் பண்றதுக்கு லேடி ஆர்டிஸ்டுக்கு லிமிட்டேஷன் இருக்குது அந்த லிமிட்டேஷனுக்குள்ள அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் மாடர்ன் கேரக்டர் வில்லேஜ் கேரக்டர் எல்லாம் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து கிரேட் ஒர்க் வந்து துஷாரா விஜயன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க படத்துக்கு படம் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் ரொம்ப பிடிச்ச படம் வந்து நட்சத்திரம் நகர்கிறது அது வந்து ரொம்ப போல்டு கேரக்டர் அவங்க பண்ண ரஞ்சித் சார் படம் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துல டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த படத்துல நான் அவங்களோட ஆக்ட் பண்றேன் அதுல இன்னும் வெரைட்டியான கேரக்டர் அதனால வந்து இப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிடைச்சது நம்மளுக்கு எல்லாம் பெரிய கிஃப்ட் அப்கோர்ஸ் மாதவன் இந்த படத்தை எடுத்து நடிச்சதுக்கு வந்து நான் மாதவனுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொன்னோம் ஏன்னா GDN சாருடைய பாப்புலாரிட்டியை உலகம் பூரா கொண்டு போய் சேர்க்கிறாரு இதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் வந்து என்னோட டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஜெயராம் எனக்கு ஜெயராமுக்கு எக்ஸ்ட்ராடனரி சீன்ஸ் அதுக்கு என்ன ரீசன்னா அந்த சீன்ஸ் அமைஞ்சதுக்கு காரணம் டைரக்டர் ஒரு சைடு இருந்தாலும் கூட ஆக்டர் மாதவன் வந்து எங்களுக்கு அந்த சீனை விட்டு கொடுத்துட்டாரு ஆக்சுவலா ஆஸ் அ ஹீரோ சார் இதெல்லாம் நான் பண்ணணும்னு இருப்பாரு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரோல் பிளேஸ்மெண்ட்டா எனக்கு ஜெயராமுக்கு நடுவில் தான் இருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி ஃபிலிம்ஸ் இந்த படம் வரையில வந்து இது வந்து ஒரு பயோகிராஃபினா ஸ்லோவா இருக்கும் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் மாதிரி இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் அப்படி இல்லை பயங்கர மாசா இருக்கும் இந்த படம் நீங்க ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கல்ல அதை விட மாசா இந்த படம் இருக்கும் இந்த படத்துல இருக்கிறது நான் எவ்வளவோ கேரக்டர் பண்ணிட்டேன் GDN வந்ததுக்கு அப்புறம் இனிமே கேரளால என்னை யாரும் கட்டப்பான்னு சொல்ல மாட்டாங்க ராமையா பிள்ளைன்னு தான் சொல்லுவாங்க தேங்க்யூ சார் மலையாளம் நல்ல கேரக்டர் வந்து நடிச்சிருவேன் எனக்கு லாங்குவேஜ் தெரியல என்ன ப்ராம்ப்ட் பண்ண நான் என்ன லாங்குவேஜ் வேணாலும் பேசுவேன் ரஷ்யா உக்ரைன் ஸோ
எனக்கு லாங்குவேஜ் இன்ஃபேக்ட் நம்ம ரசம் பூக்குட்டி படம் ஒட்டா ஒட்டா வந்து நான் மலையாளம் நான் தான் டப் பண்ணேன். ரசல் பூக்குட்டி அவர் எவ்வளவு பெரிய சவுண்ட் இன்ஜினியர். அவர் சார் நான் எப்படி சார் டப்பிங் பேசுறது சார், நீங்க வாங்க சார் நான் பார்த்துக்கேன்னு சொல்லி ரசூல் பூக்குட்டி படத்துல நான் தான் மலையாளம் எனக்கு நானே பேசினேன், டப் பண்ணேன். ஆமா, அதனால அது ஐ கேன் மேனேஜ் எனி லாங்குவேஜ். ஸோ ஐ ஆம் வெயிட்டிங் டு டூ மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ். என்னுடைய கெரியர்ல நான் ஹீரோ ஒரு 100 ஃபிலிம்ஸ் நடிச்சிருக்கேன். அந்த ஹீரோவை நான் ஹிட்டு கொடுத்த எல்லா மலையாள படம், எல்லா தமிழ் படம் மலையாள படம் தான். வார்த்தா, ஆவനാഴി, ராஜாவின் மகன், பூண்ட புதிய பூந்தண்டல், எந்த மாமாட்ட குட்டி அம்மே அம்மே, இது எல்லாம் ரீமேக் தமிழ்ல நான் தான் ஆக்ட் பண்ணிச்சேன். அதெல்லாம் ஆல் சூப்பர் ஹிட் ஃபிலிம்ஸ். For that reason, we have special love for you. So whatever Malayalam movie remade to Tamil, you were the hero. So, உங்களோட ஒரு கேள்வி, ஒரு மலையாளம் படம் that comes to you, the very first thing Malayalam, when you hear the Malayalam movie, the very first Malayalam movie that comes to your mind, which is that? ஏது படம் ரொம்ப இஷ்டப்பட்டிருக்கேன்? எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மலையாள படம் நிறைய இருக்கு. மம்முட்டி சார் படம் ஆவനാഴി, நான் நடிச்ச ஆவനാഴി எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சித்திரம், ராஜாவின் மகன், 20ஆம் நூற்றாண்டு, எல்லாம் ഒരുപാട് ഫിലിംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചെമ്മീനിൽ ഇருந்து റൈറ്റ് ഫ്രം ചെമ്മീൻ. வித்தவுட் நோயிங் த மலையாளம் எனக்கு யேசுதாஸ் சார் வாய்ஸ் சாங்ஸ் கேட்கறதுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். இப்போ ஒரு சன் பார்த்தோம், நான் சொன்னேன் சார் அவருக்கே தெரியல சார், ஓமனாலே கண்டு ஞான் பூங்கினாவில் ஒரு தடவை பாடுங்க சார் அப்படி கேட்டு. அது அந்த அக்கறை இக்கறை நின்னாலக்கணும் ஆசை தீரும். கரெக்டா? ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ஆரம்பி ഇപ്പൊ പറ്റില്ല, സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കല്ല. സോ എന്താണെങ്കിലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് സത്യരാജ് സാർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ GDNിലെ റോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സത്യരാജ് സാറിന്റെ ഇമേജ് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. താങ്ക് യു സർ, നോ മോർ കട്ടപ്പ, ഓൺലി രാമയ്യ പിള്ളൈ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മൂവ് ഓൺ ആണ് സത്യരാജ് സാർ പറയുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ, വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഈഗർലി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കേ, താങ്ക് യു. ദാറ്റ് വാസ് സത്യരാജ് സാർ. നമ്മുടെ മലയാളം പാട്ടിന്റെ രണ്ട് எல்லாருக்கும் வணக்கம். You guys are doing a fantastic job. Thank you. I have been there, so I know that. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. லாஸ்டா I think I came here for my வீர தீர சூரனோட ஈவென்ட். நானும் சியானும் வந்தோம். இப்போ எங்களோட படம் GD நாயுடுக்காக வந்திருக்கேன். நான் மாதவன் சாரோட வைஃபா பண்றேன். ரங்கநாயகி என் கேரக்டர் பேரு. இவ்வளோ பெரிய ஓஷன்ல ஒரு குட்டி மீன். So that explains, like it was a fantastic opportunity to work with such legendary actors. And of course, I should thank Vijay sir, Varghese sir and Krishna sir, Arun sir, the entire team for having me on board. I'm extremely grateful. Anything else? துஷாரா, யுஎஸ்ஏக்கு குட்டி மீனா இருக்கு. ஆனா பார்க்கும்போது குட்டி மீனா இருக்கும், காணும்போது பின்னீடு காணும்போது பெரிய ஸ்லாவா இருக்கும், பெரிய ஸ்லாவா இருக்கும். அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன். How you choosing your characters? That excites us because the way you are choosing it, Satyaj sir also told us it's too difficult for an actress to play with her looks and everything. So how are you choosing your characters? What makes you say yes to a character? To be very honest, I believe script chooses an actor. Like I'm a director's actor. So I will not go, or I have never gone and asked for any opportunity. All I wanted to do is act. I was just manifesting and it just came my way, and I'm so grateful that that is happening and that will continue to happen. So I'm extremely happy that my performances are versatile. I'm just looking forward to perform like that. Now Sarpata 2 is coming. I think everybody will love Mariamma again. ആ സർപ്പാട്ട 2 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെ ഒരു കേട്ടല്ലോ? സർപ്പാട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? എക്സ്ട്രാ എനർജി ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ക്ലാപ്സ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? Yeah. So Sarpata was the benchmark thing. That was the first your lead debut role, right? So that also, like, no other actress would have said yes initially. What made the decision of Sarpata? No, it was my debut. I had to tell yes. I wanted to act, and I know for a fact. I was asked to audition for the role, and I went to Ranjit sir's office.
அங்க போயிட்டு தமிழ்ல பேசினேன். தமிழ்ல பேசல பரவாயில்ல. ரஞ்சித் சார் ஆஃபீஸ் போனேன். அங்க போயிட்டு சரி சீன்லாம் கொடுப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தா அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லல. கத்துமா அப்படின்னாரு. ஐ வாஸ் லைக் சார் கத்து அப்படின்னாரு. ஐ அவுட் லவ் லைக் ஐ ஹவ் நெவர் அந்த மாதிரி சத்தமா நான் இது வரைக்கும் கத்துனதே இல்லை. அந்த மாதிரி கத்துனேன். நீ தான் மாரியம்மா போயிட்டு வந்து சொல்லிட்டேன். அவ்வளவுதான். That happened and I'm very grateful that happened. So what that scream made Mariamma in Sargota. So what made you Dushara this character in GDN? I think it's Krishna sir and Arvind sir. இவங்க ரெண்டு பேரும் தான். அவங்க they wrote the book, I copied the book. That's all. Because ரங்கநாயகி மேமோட ஒரே ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் மட்டும்தான் இருந்தது ஒரு எவிடன்ஸா. லைக் எப்படி சொல்றது, அவங்களோட ஒரு வீடியோ கிளிப்போ எதுவுமே கிடையாது. ஸோ எனக்கு கிருஷ்ணா சார் சொன்னது தான் ரங்கநாயகி. ஸோ அதை வச்சு தான் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு எக்ஸ்ப்ளோர் த ஹியூமன் சைட் ஆஃப் ஜிடி சார், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த ஹியூமன் சைட் ஆஃப் ஜிடி நாயுடு சார். And I'm extremely grateful, and of course I should thank Rajkumar sir also, because nothing would have been possible without his support. So, what was the most cherishing moment of this set? See this one photo, like I got to work with everyone. Like I'm so happy that I got to meet Satyaraj sir in this film before working in the next film also. I'm extremely happy that I got to work with Madhavan sir. I have also worked with Abbas sir. So I had my Minale moment already. So I'm just happy. Like my heart is full. Great, yes. So thank you so much, Dushara. That was a wonderful thing. That's a bold decision. ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്നതാണ്. Thank you so much for choosing those characters and Thank finishing. you. All the very best. Thank you so much. So that was Dushara Vijay. So നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ട്രെയിലർ ഒരു വലിയ സൗഹൃദമാണ്, വലിയ സന്തോഷമാണ് വിജയ് യേശുദാസിനെ വേദിയിൽ കാണുമ്പോൾ. വെൽക്കം ടു ദി ഈവനിംഗ് സർ. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഓഡിയൻസിന്. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? പോരാ, വിജയുടെ എല്ലാരും ലയിച്ചിരിക്കുക. വിജയേട്ടന്റെ ആ ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ പീസ് രണ്ട് വരി ഒന്ന് മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും സടകുടട്ട് എണീക്കും, ഉറപ്പാ. വേറെ ഏത് വേദിയിലാണെങ്കിലും അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ എന്താ പറയാ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, വേറെ ഏത് വേദിയിലാണെങ്കിലും. പക്ഷെ ഇതില് എന്റെ ജോലി അതല്ല. അതാണ് ഞങ്ങള് കാത്തിരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും പാട്ടുകൾ കേട്ടു. വിജയ് യേശുദാസിനെ കൊണ്ട് ആരും പാട്ട് പാടിച്ചില്ല GDN-ല്. പക്ഷെ ഇവരെന്താ വിജയ് യേശുദാസിനെ GDN ചെയ്യിപ്പിച്ചേ? അത് സിദ്ധാർത്ഥനോട് ചോദിക്കണം. വോയിസ് വോയിസ് എന്തായിരുന്നു? വോയിസ് കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ. അപ്പൊ സിദ്ധിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം എന്താണ് ശബ്ദമായിട്ട് എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് യൂസ്. പക്ഷെ അത് ചുമ്മാ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് വി ഡിഡ് ഇൻഫാക്ട് വിജയ് മൂലൻ വാസ് എ ഫ്രണ്ട്. ഞങ്ങൾ പാട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും വേറെ ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോമെന്റ് തന്നതിന് ഐ വോണ്ട് താങ്ക് ബോത്ത് വർഗീസ് അങ്കിൾ ആൻഡ് വിജയ്. ഈ ഒരു പടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് ആവാൻ സാധിച്ചത്. നമുക്ക് ആ ബോംബൊന്ന് പൊട്ടിക്കണ്ടേ? നമ്മുടെ ഈ 2 ദിവസം കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് അവര് തന്നെ ആ ബോംബ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ ലഡു പൊട്ടുമോ നോക്കാം. നമുക്ക് ഇത്രയും നാളെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണ സാർ എന്നുള്ള പ്രസ് മീറ്റിൽ ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസിന്റെ അടുത്ത് മൊത്തം പൊട്ടിച്ചു. അതിനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ട. പക്ഷെ ഇതിലൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഇടയുണ്ടായി. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചിലപ്പോ സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും. Black or white, grey, എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ളതാണ്. ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേ ആണെങ്കിൽ സോ it's funny that you said all three actually, from grey to black and white. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലൂ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. GDN-ല് പോസ്റ്റർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വിജയ് യേശുദാസിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അമ്മാതിരി മേക്ക് ഓവർ ആണ്. പല സ്ഥലത്തും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഗ്ലിംസ് പ്രസ് മീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ കൃഷ്ണ സാർ എന്നെ പൊട്ടിച്ച ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെകഞ്ഞു പോയി. അതുപോലെ വീണ്ടും നമ്മള് അണിയറയിലല്ല ശരിക്കും സ്ക്രീനിന്റെ മുന്നിൽ വിജയ് യേശുദാസിനെ കാണാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ഞെട്ടിയത് മാരി കണ്ടപ്പോഴാട്ടോ. മാരിയില് ആ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള പോലീസുകാരനെ കണ്ടപ്പോ
എനിക്ക് ആദ്യം ഇത് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ട്രമൻഡസ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ഞെട്ടിക്കലായിരിക്കോ TDN? Yeah, Nirmal, again, just like Shikha, Shafna and കുറെ ഇതില് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കരുണാകരൻ ഒക്കെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എവറി ക്യാരക്ടർ അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് GD നായിഡു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഗൈഡൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ഗൈഡിങ് ഒരു ഫിഗറായിട്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ഉള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്യാരക്ടറാണ്. സോ അത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് I'm blessed that Satyaraj sir and Dushara, even Arvind sir, ഞങ്ങൾക്ക് ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ നാളായിട്ട് പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹിം ഓൾസോ. അപ്പോൾ സത്യരാജ് സാറിൻ്റെ ഒരു ഗൈഡൻസും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് കൃഷ്ണ വാസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആൻഡ് സപ്പോർട്ടീവ് ആൻഡ് എൻകറേജിങ്. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ആവശ്യമുള്ള ആൻഡ് ഇതിൽ സിംഗ് സൗണ്ട് വരെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ അത് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാനാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തോന്നാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ മൈൻഡിലുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഹി ഹെൽപ്ഡ് ഔട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ അതൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ എല്ലാം ക്ലൂസ് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ചെറിയ ബോംബുകൾ അല്ലേ, പൊട്ടാസ് സാധനം. സസ്പെൻസ് ആണ് മൊത്തം അല്ലേ? No, it's not about suspense, but it's just എനിക്കൊരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ഇതാണ് ദാറ്റ് ഞാൻ പ്രീമിയർ ഇന്നലെ ചെന്നൈയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും പോലും ഞാൻ ആദ്യത്തെ സീനിൽ വന്നു പോയപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. അല്ല, ഞാൻ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഇത് പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറെ നേരം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പോക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമുണ്ട്. നമ്മുടെ അതിരടി സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോ അതില് ടൊവിനോനെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്, കേട്ടിട്ടോ? അറിയോ? അതിരടി സിനിമ കണ്ടോ? ഇല്ല, സോറി. ഇല്ല, അതിരടിയില് മാരിയില് വിജയശ്വാസ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഇങ്ങേർക്കായിരിക്കും, ഈ സിനിമ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, ഇങ്ങേർക്കായിരിക്കും ഈ സിനിമയിലൂടെ ആ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഗാനഗുണ്ട എന്നൊരു പേര് മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് മാരിയിൽ ചെയ്ത നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് കണ്ടിട്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഗായകൻ, ഇത്രയും നല്ല ശബ്ദമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മള് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അത് അത്രയും നന്നായിട്ട് പുൾ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ഒരു വലിയ കൈഡി കൊടുക്കണം. സിനിമയിലൂടെ കിട്ടിയ ഒരു ടേം ആണെങ്കിലും അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ചെറിയതായിട്ട് വന്നത്, അത് കത്ത് കയറിയില്ല. കണ്ടിരുന്നോ? ഈ ഗാനഗുണ്ട എന്നൊരു ടാഗ് വെച്ചിട്ട് മാരിയുടെ പോസ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും? ഇല്ലല്ലേ, കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു മൂവി ഒരു എന്താ പറയാ മൂവി ബഫാണ്, ഭയങ്കര ഒരു സിനിമ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതില് എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അത് എടുത്തതിന് കാരണം അതാണ്. സോ ഏതായാലും എങ്ങനത്തെ ഒരു മാറി വന്നപ്പോഴും ധനുഷ് സാറാണ് വിളിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഡയറക്ടറിന്റെ ഫോൺ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ എന്നെ കളിയാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ശരിക്കും സീരിയസ് ആയിട്ട് ആ ഡയറക്ടറിന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിനാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. സോ അങ്ങനെ that's how I got that film. പക്ഷെ അതും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അത്രയും ഒരു റോളാണെന്നുള്ളത് കൂടുതലും പോകുമ്പോൾ ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എൻഡ് വരെ അത് അങ്ങനെ എന്നെ നിർത്തും എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ, ഷോർട്ട് ആണെങ്കിലും. പക്ഷെ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഐ എം ഹാപ്പി, വെരി ഹാപ്പി. സോ താങ്ക് യു വിജയ്. ഞങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണ് വിജയുടെ ഞെട്ടിക്കൽ കാണാനായിട്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിജയ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീയിങ് ഹിയർ. സർ, ദാറ്റ് വാസ് വിജയ് യേശുദാസ്, ഒരു വലിയ ഗൈഡ്.